নিশ্চয়ই আজকে ফাইনালে আমরা খবর পেলাম, সকালে ফোন এসেছিল ওনাদের ওইখান থেকে বিএসএফ হেডকোয়ার্টার থেকে কি পিকে সাহেব अटारी बॉर्डर पे आ गया है। এখনো মেডিকেল হয়ে গেছে, এখন ঠিকঠাক আছেন উনি বাস। আর উনি অমৃতসর নিজে বাটালিয়নতে চলে এসেছেন, বাটালিয়নতে ঢুকে মানে যেখানে ওনার পোস্টিং ছিল সেখানে উনি ঢুকে গেছেন। उसके बाबा वीडियो कॉल वीडियो कॉल করেছিল, কিছু না বলে टेंशन मत करो हम एकदम ठीक है, बस এইটা ही बोलो। और आरब के जिज्ञेस করছিল না, हम बोले हम घर पे नहीं है, हम बाहर आए हुए हैं। हाँ, हम बोले कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, हम श्रीरामपुर आए हैं ना। एक वो बोल कि हम रुको से दाढ़ी बना रहे थे, बोले हम सेविंग में करके खाना वाना खा के तुमको हम 3 बजे फ़ोन करेंगे। कहाँ पे था इतना देर, कैसे था? ना ये सब तो अभी कुछ नहीं बताया। बहुत अच्छा लगता है, खुशी के बात है, अच्छा लगता है। हाँ अच्छा, हाँ কখন জানতে পারলেন? ये फिर हम जाने 9:30 बजे। 9:30 সময়? हाँ 9:30 बजे। দীর্ঘদিনের একটা প্রতীক্ষা, তারপরে অবশেষে এই উৎকণ্ঠার অবসান। ছেলে বাড়ি আসলে কি করবেন? हाँ खुशी के बात बा, खिलाएगा पिलाएगा, जे आएगा वो खुश धन्यवाद करेगा और का। এতদিন তো উৎকণ্ঠায় একেবারে তো মানে আতঙ্ক ছিল। हाँ अभी স্বস্তি मिल रहा है? हाँ। কখন কখন খোঁজ পেলেন ছেলের যে আজকে ছাড়া পাচ্ছে? हम लोग खबर आज के पाए, आज के पाए और सुने कि चले वहाँ से छोड़ दिया 7:30 बजे, हम लोग को मालूम ना रहा। अच्छा और ছেলে আজকে প্রথমে কি রান্না করে খাওয়াবেন? রাত কি রান্না করে খাওয়াবেন? अच्छा अच्छा रान्ना बनेगा, खाएगा। আর এতদিন তো চোখের জল ফেলছে। हाँ हाँ एकदम आँख बनौले नहीं, आँख खराब हो गई। हाँ आँख बनाओ, चोख बनौले रहनी है, चोख खराब हो गई। ভগবানের কাছে আজকে কি প্রার্থনা করছেন? সব দিয়ে দিচ্ছি। हाँ হেভি ছবি আছে। ভগবানের কাছে আজকে কি প্রার্থনা করছেন? भगवान के प्रार्थना तो रोज करती है, मंदिर में जाते नहीं है, रोत नहीं है, जल ढारत नहीं है। हमारा लड़का ये शंकर जी अच्छा अच्छा से आ जाओ, खुशी से आ जाओ, ये तो रोज प्रार्थना करत रहनी है। शंकर जी अच्छे कैलन में अच्छा सुनो वाला। আপনি তো আপনার ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। हाँ आज परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा? हाँ हाँ ठीक है जी। क्या खिलाएगा लड़का जब आएगा, क्या खिलाएगा? अरे आप लोग आइएगा ना, बहुत कुछ खिलाएगा, ऐसे थोड़ी बोल देगा क्या खिलाएगा। लड़का क्या खाना चाहते हैं? लड़का हाँ सब कुछ पसंद करता है, दाल भात पसंद करता है, मांस मछली पसंद करता है, सब खाता है। आप अपने हाथों से क्या खिलाइएगा? हाँ उसको पहले मीठा चीज खिलाएगा, खीर खिलाएगा, पूरी खिलाएगा। खुशी लग रहा है? हाँ खुशी लग रहा है। আপনার পুরো নাম কি? দেবান্তি দেবী। আপনি কি গাছ লাগাতে ভালোবাসেন? বিভিন্ন দেশি বিদেশি ভ্যারাইটিস ফুল এবং ফলের গাছ খোঁজ করছেন? তবে আর দেরি না করে চলে আসুন মা মিনতি নার্সারি এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনে। পরিচালনায় সুমনা নাথ। আমাদের ঠিকানা কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুল মোড়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। মোবাইল নাম্বার 8348857572 অথবা 9732447572। স্বপ্না কম্পিউটার, যেখানে আপনি পাবেন একই ছাদের তলায় বিভিন্ন নামি দামি ব্র্যান্ডেড কম্পিউটার, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, কিবোর্ড, প্রিন্টার, সিসিটিভির মতন আরো অনেক কিছু। তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। স্বপ্না কম্পিউটার, রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, মুর্শিদাবাদ। অথবা বিশদে জানতে আজই কল করুন 9735388488 বা 9732844398 এই নাম্বারে। লোকশিক্ষা গ্রুপ নিউজের যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খবর দেখতে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইবের পর বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করতে ভুলবেন না।